Tahun 1913 di Amerika Serikat, seorang gadis kecil kulit hitam bernama Sarah masuk ke sebuah kedai hanya untuk membeli minuman. Namun kedai itu khusus untuk orang kulit putih. Semua pengunjung langsung terdiam saat melihat Sarah masuk. Pelayan memandangnya dengan jijik, lalu mengusirnya keluar. What's only? I just want a cup of water. Add a penny for a glass of water. Penny and walk on out. Untungnya, seorang pria asing membelikan Sarah minum. Make it a glass of lemonade and put it on. Setelah selesai, pelayan bahkan membuang gelas bekas Sarah, seolah gadis kecil itu membawa penyakit. Tak ada yang menyangka, beberapa tahun kemudian, Sarah justru akan menjadi wanita kaya raya dan membeli kedai tersebut. Sebulan sebelumnya, Sarah bersama ayahnya datang ke kantor pemerintahan. Pemerintah saat itu membagikan tanah gratis kepada keluarga mantan budak. Sarah mendapat sertifikat tanah seluas 160 hektar. Petugas terkejut melihat Sarah yang masih kecil sudah pandai membaca dan menulis, sesuatu yang sangat jarang dimiliki anak kulit hitam pada masa itu. She can read too. This is the title to your land. Suatu hari, ketika berjalan di tanah miliknya bersama anjing kesayangannya Blue, Sarah mendengar suara gemuruh dari dalam tanah, seperti aliran air besar. I believe the good Lord turning and swirling underground. I knew what it was. Keesokan harinya, ia membaca koran tentang penemuan minyak bumi di daerah dekat tanahnya. Sarah yakin tanah miliknya juga menyimpan minyak. That's not far from here. Surprised if Oklahoma starts producing milk. Namun ayahnya tidak percaya. Baginya tanah itu hanya beban karena tandus, penuh ular dan tetap harus membayar pajak. Sarah terus meyakinkan ayahnya hingga akhirnya mereka pergi ke kota mencari perusahaan minyak. It was all on that patch. They just find it. They found some on Indian land. The state gonna want $30. People would never guess it in the light. Carno Oil Company. Namun karena mereka kulit hitam, hampir semua kantor menolak dan mengusir mereka. What you want in here? There is no one here you can talk to. And be on your way. AJ Ransom Oil Company. Sampai akhirnya mereka bertemu seorang pemilik perusahaan minyak bernama Devnan. Awalnya Devnan meremehkan Sarah, tetapi gadis kecil itu dengan percaya diri menjelaskan kemungkinan adanya minyak di tanahnya sambil menunjukkan kemampuannya membaca peta. My name's Sarah Acres off the Cimarron Bend, and there's oil on. Where's... This horse, Miss Tant taught us to read maps. Say, we take little field. Devnan mulai tertarik. Sarah lalu melakukan negosiasi yang membuat semua orang kagum. Ia meminta uang setoran dan royalti 1/8 dari hasil minyak jika proyek berhasil. Devnan setuju dan proyek pengeboran dimulai. Standard contract. Normally 2 bits an acre. Since the start, I can't explain it. I'm just... $1 standard. That's 75 cents per. $1 in it. What about the royalty? You know about the way. Little lady, here it is. Final offer. 6-month lease, and I'll give you... It's 12 1/2 points. Numbers too. Yeah, it's adorable. A tower. Oh, I felt like Dorothy and Toto. Namun setelah 3 bulan bekerja, Devnan tiba-tiba menghentikan proyek dan mengatakan tanah itu tidak memiliki minyak. Semua alat pengeboran ditinggalkan begitu saja. Sarah sangat kecewa. We come up dry. There's nothing there. You and the girl can have it back. What about the equipment? Oh, it costs more. You can keep that too. It's hard to find. Beberapa waktu kemudian, seorang pria datang menawarkan harga tinggi untuk membeli tanah Sarah. Your daughter's name? You, got the paper on it? The deed your girl signed. I'm here to make you an offer, Mr. Rick. I'll give you $2 per. It's my baby girl's land. Okay, fair enough. Tell you what, let's make it 6. It's my final offer. Punya mulai curiga. Jika memang tak ada minyak, kenapa mereka sangat ingin membeli tanah itu? I got an idea why. They can do with the land. The deed. Malam harinya, keluarga Sarah menyembunyikan sertifikat tanah. Benar saja, pria itu kembali bersama orang bersenjata untuk mencurinya. Mereka bahkan menembak Blue sebelum melarikan diri. Saat itulah keluarga Sarah sadar Devnan sengaja menghentikan proyek agar bisa mengambil tanah mereka dengan murah.
Sarah mulai putus asa dan ingin menjual tanah demi keselamatan keluarga. Namun ibunya mengingatkan bahwa mereka tidak boleh menyerah melawan ketidakadilan. What are you doing, girl? Shot blue like nothing. No, just to shoot and get rid of it. No, come on. I gave you that land for a reason. So why give back what was given? Keesokan harinya, Sarah mencari Blue ke hutan dan bertemu pria yang dulu membelikannya minum di kedai. Namanya Smith, seorang pengembara pencari minyak. Remember me? Bertrand Byron Smith. Had yours, lady, where did we meet? Busy Bee Cafe? Well, I'm a wildcatter. Sarah menceritakan semuanya. Awalnya Smith tidak terlalu percaya, tetapi setelah mendengar penjelasan Sarah tentang bisnis minyak, ia kagum pada kecerdasannya. Sarah menawarkan kerjasama. Peralatan pengeboran sudah tersedia karena ditinggalkan Devnan. Mereka cukup berbagi hasil 50-50. Tanpa kontrak, Sarah memilih percaya pada Smith. Mereka berjabat tangan sebagai tanda kerjasama. It's bursting with so much oil to raise it. True as a razor, huh? Get oil about the soil. But Wayne got our own. He left Riggs, Derek's. Here we go. I got a steak. Let me on this, Bert. This here is my associates for short. You ain't got no problem with greasers. We're in Oklahoma. Here we go. Smith bersama temannya Mes langsung memeriksa tanah Sarah dan yakin ada minyak besar di sana. You're gonna hear things you've never heard before. Don't yell at you. Like or the huffing of a bull. I think it's saying prospects. Mereka mulai pengeboran baru dengan nama Sarah's Oil. Well, Perlahan Smith menjadi dekat dengan keluarga Sarah. Ia bahkan berpesan agar Sarah belajar mengelola uang dengan baik jika nanti menjadi kaya. Miss Sarah, you make me a promise now. End up like Mace and I. When you invest it and end up rich. Like Mr. Bert Smith. Namun masalah kembali datang. Devnan muncul membawa surat kontrak lama dan mengklaim proyek itu masih miliknya. Sarah menyadari ada bagian kontrak yang sengaja dicoret untuk menipu mereka. My mineral rights. That contract passed. Well, I got 6 months. You check that date. Where's the real date underneath? November 9th was the expiration date. This is my claim. well, that seems to be. Smith pun mengusir Devnan dengan pistol. Skedaddle. Tak lama kemudian mesin bor rusak tepat saat minyak mulai terlihat. Mereka membutuhkan alat mahal dan dinamit untuk melanjutkan pengeboran. Good. We're nearly 1,500 feet. This might be the end of the road, Sarah. We might be. First of all, that's going to require muchos explosive risky proposition. You want to risk. Smith membawa sampel minyak Sarah ke laboratorium, tetapi hasilnya dinyatakan buruk. Smith curiga, dan ternyata benar, peneliti itu disuap oleh Devnan untuk memalsukan hasil pemeriksaan. Might be able to test it first. That's 5. Sample, please. It'll be a couple hours. All right. What I mean by not easy is, You'll be kidding me. and when I say it's not good oil, so tainted. There's news. I can mail you a full report. You going somewhere? Yeah, you're heading down to Panoka with our. You better start talking, or I'll break your neck right here. Do it. Tell me the damn truth. Okay. It's me. Yeah, and that. Better than I said, but it's preliminary. Give me that. This ain't yours. Smith dan Sarah pergi ke laboratorium lain di kota khusus warga kulit hitam. Di sana hasil asli keluar, minyak di tanah Sarah sangat murni dan bernilai tinggi. Sarah akhirnya yakin tanahnya benar-benar menyimpan harta besar. Sayangnya mereka tetap kekurangan uang. Step right up to the counter. Now, I can give you those. I've never seen anything like it. The crude is so pure. You could tell by the smell. Takes it on, could be the richest I would say you have. Sayangnya mereka tetap kekurangan uang. Smith mencoba meminjam ke bank, namun ditolak. This room on a clogged well, it's kind of risky. Ain't it? Not for a bank. Have a good day. Akhirnya ia menggunakan cara lamanya, mendekati para janda kaya untuk mendapatkan investasi. Made lay straight from Paris. Finest lady I have ever laid eyes on. Dengan bantuan Sarah, mereka berhasil mendapatkan uang membeli alat dan dinamit. We need that equipment, you see, and it's cost. We need 2,000. We are explaining to this fine lady, not meeting anymore, Bert. Partnership.
Di tengah perjuangan itu, seorang anak kulit hitam di daerah mereka ditemukan meninggal karena perebutan tanah minyak. Ancaman semakin nyata. We're out here spreading the word. Who do this and why? Devnan kembali datang dan memaksa Smith menjadi wali resmi Sarah di mata hukum. Saat itu orang tua kulit hitam tidak dianggap layak menjadi wali. Jika Smith setuju, maka semua tanda tangannya akan sah mewakili Sarah dan tanah itu bisa diserahkan ke Devnan. Demi melindungi Sarah, Smith hampir menyerah dan setuju. 15 points, all proceeds. Royalty 12 and a half. Listen here, get nothing. Just get us the paper we need. Oh, it's 15 points, or you get nothing. You do that, we got a deal. Miss sangat kecewa karena Smith dianggap mengkhianati hati nuraninya sendiri. Namun Smith merasa tidak punya pilihan. Saat sidang wali digelar, She gets nothing. The big dogs come in, spud a new... Grown kind of fond of the kid. What world are you living in, huh? Because the world I'm living... Some amigo you are. saat sidang wali digelar, Sarah mengejutkan semua orang dengan berbicara langsung di depan hakim kulit putih. Dengan berani ia bertanya, kalau semua manusia sama di mata Tuhan, kenapa berbeda di mata hukum? Seluruh ruangan terdiam. But why can't my parents do it? They're colored, and colored folks can't be trusted. The state gave me that problem. There was oil on it. And had only weeds and lizards, it was all mine. But when people found out there was oil on it, they said theirs. And I have to get a white, keep what's mine. What was given, isn't that what the law is for? To tell, so the world's a better place? Did your parents tell you what to say before you came? Yes, What exactly did they tell you to say? the truth. Guardianship retained by Miss... Sementara itu, ancaman Devnan semakin brutal. Anak buahnya menyerang rumah Sarah hingga Mes terbunuh. What are you doing out here? Y'all need to turn around, leave these people alone. Smith akhirnya sadar bahwa orang seperti Devnan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan tanah itu. Ia memutuskan melawan. Malam sebelum pertempuran terakhir, Smith dan keluarga Sarah memasang dinamit di sumur minyak. Mereka sadar hanya ada dua kemungkinan, sumur hancur atau minyak menyembur keluar. Keesokan harinya Devnan datang membawa banyak orang bersenjata. Based on papers signed by the war? No, sir. As a rule, I'm a peaceable man. Tepat sebelum Devnan menyerang, Sarah dan Smith meledakkan dinamit. Ledakan besar terjadi. Sesaat kemudian, minyak hitam menyembur tinggi ke udara seperti hujan raksasa. Semua orang terpukau. Down, cadet. Devnan marah dan mencoba menembak Sarah, tetapi ayah Sarah lebih dulu menembak pistolnya hingga terlepas. Polisi suku Indian segera menangkap Devnan dan anak buahnya. Akhirnya, perjuangan panjang itu berakhir. Di bawah semburan minyak yang membasahi langit, Sarah menari dengan bahagia bersama keluarganya. Gadis kecil yang dulu dihina karena warna kulitnya kini berdiri sebagai simbol keberanian, perjuangan, dan harga diri.